guys, YouTube channel guys. Follow naman guys. Yan guys, yun ang ginatrabaho namin guys. Yan. Wait lang guys. Kung hindi ko pa na-follow guys, follow no guys, subscribe. Thank you guys sa mga supporter natin guys. Thank you guys. Ito yung ano guys, last namin nga takod guys, yung nag-uwi kami guys. Yan. Kinakat-cut ko na guys kasi napaka haba kasi guys. Yan, sige. Ako yung nag-screw guys. Yan. Kita nyo naman guys yung ano, kaway-kaway yan. Kasama ko guys. Yan. Napakagwapo yun guys. Yan guys. Kasi napakainit yung timing na yun guys. Yan. Ako nag-screw guys. Yan. Kita nyo naman guys yung dinadala ko yung ano, yung box. Chill lang ako guys. Pero wala na. Ang kapoy na guys. Kailangan ko na magano guys. Pagpaway. Hanap naman tayo ng iba ng trabaho guys. Ano kaya ang masarap pasukin ng trabaho. Yan o guys. Kita nyo naman guys. Yan. Yan o. Yung Saturday tinakot namin guys. 5 ni guys. 5 ka-sliding. Yan guys. Tulog-tulog na sa camera guys. Ayan. Ayan o. Sige, bilis-bilis. Ayan. Sige, bilisan mo idol. Ayan. Sige. Ano kasi na guys, yung isa-isang frame. Kinukunan ko ng setup ng camera para makita guys. Ano yan guys? 5. Wait lang guys. Abangan sa alas guys. Makita nyo yan guys. Ano nyo guys. Malapit na guys. Ayan. Ano guys. Bilis ko yan mag-screw guys. Pro na yan guys. Pro screwed. Yan guys. Ayan guys. Last na yan guys. Ayan guys. 4 na yan guys. Isa yung sa gitna. Ayan guys. Ayan o. Ayan. Kailangan natin magsikap guys. Sa mga supporter ko guys. Pa-support po sa mga page. Salamat sa mga panonood. Sa pag-like and share. Salamat guys sa inyo. Guys, tukog lang yung nagamit namin guys. Hindi kami gumagamit ng ng tox, yung plastic. Ayan, silisan my idol. Yun o, may chicks o. Si auntie yan. Sige, bilis. Ayan, yan guys, last na yan guys. Ayan, nipa guys. Uy, nalaglag. Isa, tumungin lang sa camera. Ako lang yung napatindo guys. Wala talagang awa. Ayan o. Malapit na yung matapos guys. Pa-support po sa mga page guys. Thank you so much. I love you more. Mahal ko po kayo guys. Tandaan nyo na guys. Yan o. Tapos yan guys. Yan na guys o. Pikita ko na guys. Tapos niyan. Yan. Tapos na yung frame. Yan na guys. Yan na. Tapos na yan guys. Wait lang. Ayan na guys. Ayan na. Yung isa guys.
Ayan. Kinagat ko lang guys. Ayan. Ayan. 3. Tatlo guys. 4. Ayan. 4 guys. Ayan. Yung CR wala pa guys. Ayan. Ayan. Ayan na naman guys. Ayan. Ito na naman ko guys. Thank you guys. So, paano naman guys.